মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ৮টা ১৫-র মধ্যে রানীগঞ্জ লাইফলাইন এনএসবি রোডে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শ্রী খাটু শ্যাম মন্দিরের সামনে সদানন্দ চক্রবর্তী লেনে ৮৮ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা চন্দ্রকলা দেবীর কাছ থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। প্রতিদিনের মতো এদিনও চন্দ্রকলা দেবী শ্রী শ্যাম মন্দির দর্শন করে বাড়ি ফিরছিলেন। যেহেতু চন্দ্রকলা দেবীর বাড়ি মন্দিরের কাছেই, তাই তিনি খুব সহজেই মন্দিরে আসা যাওয়া করতেন। কিন্তু সে কিভাবে জানতেন যে অপরাধীরা পুলিশের ছদ্মবেশে আসবে এবং তাকে প্রতারণা করে সবকিছু লুট করবে? চন্দ্রকলা দেবী জানান, দুজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে নিজেদের পুলিশের পরিচয় দিয়ে তার গলা থেকে সোনার হার, হাত থেকে সোনার চুড়ি এবং আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে ফেলতে বলে। অপরাধীরা তাকে বলেছিল যে তুমি খবরের কাগজ পড়ো না, তাই এভাবে সোনা হিরে পড়ে যেও না, এসো এগুলো খুলে ফেলো। যদিও চন্দ্রকলা দেবী ওগুলি খুলতে চাননি, তিনি বলেন আমার বাড়ি কাছেই, আমি বাড়ি পৌঁছে এটা খুলবো। কিন্তু অপরাধীরা কোনো কথা শোনেনি, এমনকি তারা পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য একজনকে গয়না খুলে ফেলতে বলার নাটকও করেছিল। এরপর অপরাধীরা পুলিশি আইডি কার্ড দেখিয়ে চন্দ্রকলা দেবীর আস্থাও অর্জন করেছিল। ৩ জন অপরাধী দ্বারা বেষ্টিত চন্দ্রকলা দেবী তার গলার হার, আংটি এবং চুড়ি খুলে ফেলেন। এরই মধ্যে একটি চুড়িও খুলছিল না, তাই জোর করেই হাত থেকে সেটাও খুলে ফেলে এবং একটি ফাঁকা কাগজে ভাঁজ করে তাদের হাতে দেন। এরপরই অপরাধীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। চন্দ্রকলা দেবী বাড়ির দিকে কয়েক পা হেঁটে কাগজটি খুলে কেবল একটি নকল চুড়ি দেখতে পেলেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে শ্রী শ্যাম মন্দিরের কাছে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন। রানীগঞ্জের বাসিন্দা শ্রী রাজকুমার গারওয়াল এবং তার পুত্রবধূ শ্রী রুবি গারওয়াল তাদের মায়ের সাথে ডাকাতির ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। মা চন্দ্রকলা দেবী এবং তার ছেলে রাজকুমার গারওয়াল তাদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে থানায় পৌঁছান এবং অভিযোগ দায়ের করেন। বন্ধু গোপাল লোসালকা জানান, মায়ের কাছ থেকে প্রায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকার গয়না লুট হয়ে গেছে। রানীগঞ্জ থানার আওতাধীন পাঞ্জাবি মোড় পুলিশ পোস্টের ইনচার্জ কর্তার সিং এবং তার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। चाची जी, हमारे प्रिय बंधु राजकुमार गढ़वाला की मम्मी जी मंदिर से आरती करने के बाद वापस जा रही थी। वापस जाते थे ठीक गली के नुक्कड़ में, जहाँ के अनिल वारू वाला का मकान भी है और उनका कैमरा भी लगा हुआ है संजोग से। स्कूटी में 2 आदमी आए और आकर के उन्होंने कहा कि आप अपना, हम लोग पुलिस के आदमी हैं, यादव जी बोल के नाम भी बोले और जोर से हाथ भी जोड़े उनको। तो चाची जी घबरा गई, तो उनको चाची जी को उन्होंने कहा कि आप अपना कंठी और चूड़ी खोल लीजिए, रोड में चलना मना है, पुलिस का आदमी है, हमको मना किए हैं, उसको आप रख के अपने ही ब्लाउज में रख लीजिए, एक कागज में मोड़ के आप अपना ब्लाउज में रख लीजिए। तो चाची जी ने कहा कि मेरा घर तो नजदीक में ही है, मैं जाके खोलूंगी वहाँ पर, ठीक है। तो नहीं, हम लोग पुलिस के आदमी है और पुलिस का जीप भी आगे में खड़ा है, आपको खोलना ही होगा। तो चाची जी का दिमाग काम नहीं किया, इतना जोर से बोला उन्होंने 2 चूड़ी खोल दिया और कंठी खोली और अंगूठी 2 बनी थी 2 उंगली में, लेकिन एक ही खोली और एक दूसरी बोली खुल नहीं रहा। उन लोग भी हड़बड़ी में था और वो वाला माल लिया और एक कागज में नकली चूड़ी मोड़ करके उनको दे दिया। तो चाची जी को लगा कि मेरा माल खोल के हमको कागज में मोड़ के वापस दे दिया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ी, उनका मन में शंका आया कि खोल के देखें तो सही क्या है। तो उन्होंने जो कागज खोला उसमें देखा नकली चूड़ी 2 उसी टाइप की पड़ी थी। तो चाची जी को तुरंत समझ में आ गया, मैं लुट गई, मैं ठगाई हो गया मेरा। तो फिर भीड़ उठ जुटे, हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे, तुरंत भाग के वापस आए गाड़ी से। तब सारी घटना का मालूम पड़ा, तभी चाची जी को लेकर पंजाबी मोड़ थाना रानीगंज में आए हुए हैं रिपोर्ट लिखवाने। उनका एक चैन गले की और 2 चूड़ी और एक अंगूठी हीरे की, 5-7 लाख रुपए का तो हो गए भैया, और लाख 50,000 कम बेसी भी हो सकता है। ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা সমস্ত সিসিটিভির ক্যামেরা তদন্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনায় শ্রী শ্যাম মন্দিরে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা গেছে। तो बोला अखबार पढ़ते हैं, मोदी नहीं, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। हाँ। ये अखबार में खबर है। हाँ। और है ना, हम पुलिस का आदमी है, तो हमको है ना ये सब सोना वोना पहने हैं, खोल के दे दीजिए। और मेरा घर पास में ही है, हम वहीं पर खोल लेंगे। तो बोला नहीं, यहीं पर खोल दीजिए, सोना पहन के जाना मना है, मेरा ड्यूटी है, मेरा ये ड्यूटी है जो हम करना पड़ेगा हमको, खोल दीजिए यहीं पर। बोले नहीं, हमारा ये चूड़ी उड़ी नहीं खुलेगा। पुलिस का ड्रेस, सादा ही ड्रेस था। 2 जन थे, एक जन को तो खुलवाया है, हमारा खोल के दिया है,
हाथ से चूड़ी नहीं निकल रहा था तो चूड़ी जबरदस्ती निकाल के लिया है। अच्छा। दोनों अंगूठी निकाल दीजिए, दोनों चूड़ी नहीं गए, गला का भी खोल दीजिए। गला का ले गया, दोनों चूड़ी ले गया, एक अंगूठी ले गया। 1.5 भरी से ऊपर। রানীগঞ্জ থেকে বিপ্লব বাদ্যকর এবং সঞ্জয় ভান্ডারীর রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।